वाला खुशनसीब बन जाता है और कोई गजल का शायर बन जाता है और कोई कारी बन जाता है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं कारी मोहम्मद इरफान साहब उस्ताद मदरसा मंसूर लूम वलीदपुर मऊ से तशरीफ ले आए। तलावत कलाम मजा नहीं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا وما